Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English learning video. Hello students, how are you today? I hope all of you are fine so you can study English as good as possible. Well students, in this video we are going to learn how to introduce yourself in English. Let's begin now. When you introduce yourself in English, there are several points you need to include in your introduction. The first thing is greeting. Greeting here consists of formal greeting and informal greeting. Formal greeting such as hello, good morning, good afternoon, good evening, it's nice to meet you. And informal greeting such as hi, hey, what's up, morning, it's good to see you. Siswa sekalian, ketika kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, hal pertama yang kalian lakukan adalah memberikan atau mengucapkan salam atau tegur sapa atau yang disebut dengan greeting. Yang mana greeting ini terdiri atas dua. Ada formal greeting seperti hello, good morning, good afternoon, good evening, it's nice to meet you. Dan ada juga informal greeting atau salam tegur sapa tidak formal seperti hi, hey, what's up, morning, it's good to see you. Okay students, the next thing to do when you introduce yourself is to tell your name, such as my name is blah 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 blah, I am blah blah blah, I am blah blah blah. Example, hello, my name is Rudy. Good morning, I am Monica. Hal berikutnya yang kalian lakukan adalah sekalian adalah menyebutkan nama. Seperti my name is, nama saya adalah, I am, saya adalah, I am, saya adalah. Example, contoh di sini, hello, my name is Rudy. Halo, namaku adalah Rudy. Good morning, I am Monica. Selamat pagi, saya adalah Monica. Well students, the next thing to do when we introduce yourself is to tell address, such as I live at blah 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 blah, I live in blah 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 blah. Example, I live at Jalan Siolimbona, or we live in Wajo. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah menyebutkan alamat di mana kita tinggal. I live at, saya tinggal di. I live in, saya tinggal di. Kemudian example, contohnya I live at Jalan Siolimbona. We live in Wajo. Saya tinggal di Jalan Siolimbona. Kemudian we live in Wajo. Kami tinggal di Wajo. Okay students, now we come to the age, age here, like I am blah 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 years old, I am blah 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 blah. Example, I am 16 years old, I am 17. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah menyebutkan umur atau usia kita berapa. Misalnya I am blah 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 years old, saya adalah berusia sekian tahun. Misalnya I am berapa tahun begitu. Example, I am 16 years old, saya berusia 16 tahun. I am 17, saya berusia 17 tahun. Oke siswa sekalian, hal berikutnya yang kita lakukan, or the next thing to do when we introduce yourself, is to tell our place of origin, yaitu kita menyebutkan dari mana kita berasal. Ada beberapa contoh ungkapan di sini yang digunakan seperti I'm from bla 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 bla, I come from bla bla bla, I was born.
An example, I was born in Raha but now I live in Baobab. I am from, saya dari. I come from, saya juga dari, ya. I was born in Baobab, for example, saya dilahirkan di Baobab. Nah, the next example here, I was born in Raha but now I live in Baobab. Saya dilahirkan di Raha tetapi sekarang saya tinggal di Baobab, ya. Okay, the next thing when we introduce ourselves is to tell our occupation, such as I am manager, I'm a student of SMA 2 Baobab, class 10 science 4. Siswa sekalian, berikutnya yang perlu kita sampaikan ketika kita memperkenalkan diri adalah menyebutkan kita punya pekerjaan, ya. Seperti contohnya, I am manager, saya seorang manajer. I'm a student of SMA 2 Baobab, class 10 science 4. Saya siswa SMA 2 Baobab, kelas 10 MIPA 4. Iya. Okay, the next thing to do is to tell our family. Like, I have 2 sisters and 1 brother. I have 1 brother and I don't have sister. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah menyebutkan kita punya keluarga, ya. I have 2 sisters and 1 brother. Saya mempunyai 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. I have 1 brother and I don't have sister. Saya mempunyai 1 saudara laki-laki dan saya tidak mempunyai saudara perempuan. Okay, students, the next will we tell, in this case, to tell about hobbies, ya. My hobbies are blah 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 and blah blah blah. I enjoy blah blah blah. Example, my hobbies are reading and playing football. Hal berikutnya juga yang perlu kita sampaikan adalah tentang hobbies atau kesukaan atau kegemaran kita, ya. Contohnya di sini, my hobbies are, ya. Hobi saya adalah bla 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 and bla bla bla, ya. Hobi saya adalah sepak bola misalnya, atau bermain sepak bola dan bermain catur, ya. I enjoy playing music. Ya, ini juga ya, bahwa saya suka bermain musik. Example, ya, I give here, my hobbies are reading and playing football. Hobi saya adalah membaca dan bermain bola kaki. Oke. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan, the next thing to do is about future goals, ya. Atau cita-cita kita apa, ya. Example here, in the future I would like to become a doctor, ya. Nantinya atau pada masa yang akan datang saya ingin menjadi seorang dokter, ya. Contoh yang kedua, my dream is to become a policeman. Cita-cita saya adalah menjadi seorang polisi. Inilah menyatakan atau menginformasikan kita punya cita-cita atau keinginan nantinya, ya, setelah tamat sekolah atau tamat perkuliahan misalnya. Okay, students, that is the way to introduce yourself. And now we come to the assignment. So before I end our meeting in this opportunity, I would like to give you assignment. Okay, students, now please write your self-introduction and send your answer through WA group of each class. Well, students, I think that's all I'm writing for today, and I hope that this video will be useful for all of you. And don't practice to study, and don't forget to study, yeah, to increase your competence in English. I think that's all. Thank you for joining this program. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.